Oh, good morning guys, good morning, good morning, good morning. Good morning, sir. So, mga trainees natin, no? Sir. Ayun. So, pangalan mo, pangalan? Vincent. Vincent? Apelido? Lago. Ha? Lago. Taga saan ka? Taga Negros. Negros. Shoutout sa mga Shoutout taga... sa mga Negros dyan. Family, ha? Sige, ha? So, si, pangalan? Ako po si Sildon Torigusa po, sir. Okay, Taga so, taga saan? Mindanao po, sir. Mindanao. Butuan po. Butuan City? Opo, sir. Taga doon ang pinsan ko, sa Butuan, ha? Opo. Sige, shoutout mga taga Butuan. Hi po sa mga taga Butuan noon. Dito po ako sa Globe Maritime nagtitraining po. Ayos po dito. Yun. Very good, ha? Salamat Shoutout po. sa mga parents, ha? Opo, shout out lang din sa mga magulang ko dyan sa barangay ng sa Butuan, sa barangay Tungaw, Butuan City. Dito po ako sa sa Manila. Iyo. Okay. Naiyak na. Thank you po. Oh, pangalan. Hello, good morning. Austin Jacob Maligsay, sir, from Ilocos Norte. From Ilocos Norte. Shoutout sa mga taga Ilocos. ha? Shoutout po sa taga Ilocos, Mapal. Iyon. Sikat na ako. Dito na ako sa Wawaw. Oh, pangalan. Bansineres from Vincent North Cotabato. Okay. Shoutout kay Mrs. Love you. I'm just here, ha? Diyan ka lang. ha? Yeah, training. Maligot lang ako. Oh, tayo dito sa Oh, pangalan. Yan, Restaurant sir. From Laong yun. Shoutout sa mga taga La Union dyan. Iyon, no? Okay, sir. Oh, pangalan. Brian De La Puente, sir. From Cebu City. Uy, si Buboy. Uy, sir. Naulan na. Shoutout sa mga Bisaya, Ayun. Cebu. Mga taga Cebu. Shoutout, ha? Follow ninyo. Captain Hook. Yun, very good. Sige, next. Jinsi Brix Franco, sir. From Surigao del Sur. Uy, Surigao. Sige. Shout Dinaydog. out. Ay, kita nyo dun, ha? Ayan, no? Oh, yung mga placards. Nakita nyo ba yung placards to? Yun, isa-isa kayo doon. Tignan nyo, ha? Kita nyo? Shoutout Surigao. Pangalan. Jerwin Uyaw Fabre from Bukidnon. Yun. Shout out po sa mga taga Bukidnon dyan. Bisaya daw. Bisaya, Sige. laking Bisaya to. Bisaya. Shout Follow niyo po Captain Hope sa Facebook. Yun. Salamat. Oh, oy, si Colorens, sir. Colorens. From Pangasinan. Pangasinan, ha? Sir, shoutout po sa asawa at pamilya ko dyan. Yun, kung nakauwi ka na, okay na. Okay ka na, ha? So, ganun talaga, ha? So, nakasan mo lang yung Yes, sir. loob at dibdib mo, ha? So, shoutout sa mga taga Pangasinense, ha? Yes, 100 Islands, ha? Third Island, sir. Yup, ito tayo kay Hoy, si Mr. Sir, boss, the boss. Si boss, pasok. Scatter. Don De La Cruz, Yun. taga Negros Occidental. Shoutout sa Bago City dyan. Yun. Dito lang Captain ako. Hook, follow. Captain Hook, 7157 sa Calao. Iyon, sa kalam, ha? Oh, dito tayo kay Sir, John Edward Tuming from Cebu. Ano yun, talagang coming talaga, ano? Tuming or coming, bahala Coming, sila dyan. sige. From Cebu, sir. Shoutout pala sa asawa ko. Yun, dito lang ako, Hello, ha? kumusta? Sa I love you, Day. mga kids, ha? Mga anak ko. At saka follow niyo na din po si Captain Hook Yun. on Facebook, YouTube channel, TikTok. Ang dami, ha? dami Wala, natin. tatlo lang yun. Tatlo na pala. Okay, salamat. Oh, Sige, sir. next. Hi vlog, welcome to my guys. Good morning. Randil Casas from Cebu. Shout out sa amigo ko dyan sa barko. Kukuha din ng Evidic. Ito Migo July. Shout out. Oh, next. Oh, Shout out, Southern Leyte, Liloan, taga Cavite. Dito sa nga, Globe Maritime. Kay follow nyo si Captain Hook. Sir Captain Hook. Very good then. The last one. Shoutout, sir. Mark 79, sir, from Bulacan. From Bulacan, ha? Oh, sige, shoutout sa mga taga Bulacan. Shoutout sa mga taga Bulacan dyan, San Jose. Yun. Okay lang ako dito, ha? St. Bernard. Okay, very good.